पंजाब का निगरान वजीर आला कौन? तकर्री की आईनी मुद्दत खत्म होने में 19 घंटे बाकी। तमाम नजरें इलेक्शन कमीशन पर मरकूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास शाम 6 बजे तलब कर लिया। ओहदे के लिए हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिए गए दो नामों पर गौर होगा। सरकार की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा तजवीज़। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रजा नकवी और आहद चीमा को नामजद कर रखा है। पंजाब के निगरान वजीर आला के लिए 3 ब्यूरोक्रेट और 1 सहाफ़ी तजवीज़। 2013 और 2018 में भी एक सहाफ़ी को नामजद किया गया। इन्हीं को ओहदा भी मिला। गुज़श्ता बरसों दोनों बार अपोजिशन ने नामजदगियां की। इस बार भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने ही सहाफ़ी का नाम दिया। हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथ। एक बहैसियत निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा में अबूरी सेटअप की तश्कील। आजम खान ने निगरान वजीर आला का ओहदा संभाल लिया। गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी के बाद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सूबे में साफ और शफाफ इंतखाबात पहली तरजीह। इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन करेंगे। विफाक के साथ बकाया जात का मामला भी उठाया जाएगा। निगरान वजीर आला का बेहतर तर्ज हुक्मरानी के फरोग का अज़्म। लंदन में मुस्लिम लीग नून का इजलास। अहम फैसले कर लिए गए। नवाज शरीफ इलेक्शन शेड्यूल के फौरी बाद वतन वापसी आएंगे। पार्टी की जानिब से जारहाना पॉलिसी अपनाई जाएगी। कायद नून लीग की सजाओं के खिलाफ अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मामलात में तेजी लाने का फैसला। मरियम नवाज हलकों के दौरे करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इलेक्शन आप लीड करेंगे या मरियम नवाज? सहाफ़ी का सवाल। आपसे बहुत जल्द इस सब पर बात करेंगे। नवाज शरीफ का जवाब। जब भी इलेक्शन हुए भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नून लीग मजबूत और बड़ी जमात है, कोई भी इसे खत्म नहीं कर सका। इमरान खान ने मुल्क को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचाया। हमने मईशत और पाकिस्तान दोनों को संभाल लिया। मामलात हर तरह से कंट्रोल में है। फिक्र की कोई बात नहीं। खराबियां दूर करने में वक्त लगेगा। महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। पार्टी कारकुनों को मुतहरिक करने की हिदायत। मुखालिफिन जो मर्जी कर लें, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। सियासत नहीं, जिहाद कर रहे हैं। तबाही रोकने के लिए शफाफ इंतखाबात नागुज़ीर। ये वाहिद रास्ता न अपनाया गया तो बहरान मजीद बढ़ जाएंगे। ECP ने पंजाब में न्यूट्रल निगरान वजीर आला ना लगाया तो कबूल नहीं करेंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के नाम पर मजाक किया गया। नताइज मनसूख कर देने चाहिए। इमरान खान का इंटरव्यू। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात। नवाज शरीफ ने नून लीग का 32 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया। 4 सूबाई सुदूर भी शामिल। बोर्ड उम्मीदवारों का इंतखाब और पार्टी टिकट तकसीम करेगा। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन और पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात। ECP ने 15 अरब रुपए से ज़ायद के अखराजात का तखमीना तैयार कर लिया। फंड्स की फराहमी के लिए अगले 2 रोज के दौरान विफाक को मुरासला इरसाल किया जाएगा। नून लीग को बड़ा झटका। पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात तहरीक इंसाफ में शामिल। अहम रहनुमा की शमूलियत बड़ी कामयाबी। पंजाब से नवाज लीग का सफाया हो चुका। रही सही कसराज पूरी हो गई। जब तक सियासत ठीक नहीं होगी, मईशत की दुरुस्तगी मुमकिन नहीं। शाह महमूद, असद उमर और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری معیشت کی بدحالی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور ہماری سیاست کی ناکامی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے. کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم کس طرح آج ان معاملات کا حل تلاش کریں گے. پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے. یہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہے. ہم نے آج مشکل فیصلے کر یہ معاملات کو درستگی کے سفر پر ڈالنا ہے. یہ 1 سال، یہ 2 سال، یہ 3 سال کی بات نہیں، اس سے زیادہ لمبا عرصہ لگے گا. معاشی بدحالی انتہا کو پہنچ چکی، بہتری کے لیے طویل عرصہ درکار ہے. سبھی موجودہ حالات کے ذمہ دار ہیں. سیاسی نظام میں صورتحال کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے، نہ ہی ملک میں مسائل کا حل تلاش کرنے کا کوئی فورم موجود. ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، مشکل فیصلے کر کے پاکستان کو درست سمت میں گامزن کرنا ہوگا. شاہد خاقان عباسی کا کوئٹہ میں سیمینار سے خطاب. پاکستان جو ہے وہ زیادہ تر پاکستانیوں کے لیے کارآمد نہیں ہو رہا. آج پاکستان میں کچھ 50,000 ارب روپے تک کا قرض ہے. پچھلے سال عمران خان صاحب 18 بلین کا خسارہ چھوڑ کے گئے تھے. ایک ملک سے پیسے لے کے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں، ایک ادارے سے پیسے لے کے دوسرے ادارے کو دے دیتے ہیں. عام فہم میں اس کو ہم جسٹ ٹوپی گھما رہے ہوتے ہیں. عزت دار قوم بن کر اب ہم کو کہنا پڑے گا کہ بس اب ہم جو ہے وہ ہمارے وزرائے اعظم اور دیگر اکابرین جو ہیں سعودی عرب نہ جائیں یا IMF نہ جائیں، بلکہ ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے رہ سکیں. پاکستان کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہر پاکستانی کو اپنے پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا. عمران خان 18 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کر گئے. ہم ایک ملک سے قرض لے کر دوسرے کو دے رہے ہیں. پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر پاکستانی کو پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا. مفتاح اسماعیل کا کوئٹہ میں خطاب. میئر کراچی کا صحرا کس کے سر سجے گا؟ فیصلے کے لیے رابطوں میں تیزی. جماعت اسلامی کے وفد کی تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات. ممکنہ اتحاد اور متفقہ امیدوار لانے کے حوالے سے مشاورت. انتخابی نتائج کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر بھی غور. کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن کے نام پہ خیر ہم سب نے لڑا، جو ڈرامہ تھا وہ سارے دیکھتے آئے. 15 جنوری کو بھی سب نے دیکھا. تو اس شہر میں جو زرداری مافیا نے جو نظام پچھلے چلایا ہوا ہے تباہی کا، اسی طرح انہوں نے یہ 15 تاریخ کو الیکشن بھی کروایا. ایک ہم جوائنٹ کمیٹی بنائیں گے 4 رکنی، 2 ہمارے جماعت اسلامی کے بھائیوں کی طرف سے رکن ہوں گے اور 2 ہماری تحریک انصاف کے ہوں گے. معاملات طے کرنے کے لیے 4 رکنی جوائنٹ کمیٹی کی تشکیل پر اتفاق ہو گیا. سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے نام پر ہونے والا ڈرامہ سب نے دیکھا. زرداری مافیا نے کراچی میں تباہی مچا رکھی ہے. ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. الیکشن کمیشن کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے. علی زیدی کی گفتگو. حلقہ بندیوں پر تحفظات کے باوجود انتخابات میں حصہ لیا. فارم 11 ملے تو نتائج بدلنا شروع ہو گئے. پیپلز پارٹی اکیلے میئر نہیں بنا سکتی. دھاندلی کے ذریعے چھینی گئی سیٹیں واپس لیں گے. حافظ نعیم کی للکار. حلقہ بندیاں جس طرح کی ہوئی ہمیں بھی شدید اعتراضات، تحفظات، لیکن ہمیں معلوم تھا کہ اس کو بنیاد بنا کر یہ 10 سال بھی الیکشن نہیں کرائیں. تو اس لیے الیکشن ہونا بہت ضروری تھا. جب فارم 11 مل گئے تو جو نتیجہ فارم 11 کے مطابق اس کو بدلنا شروع کر دیا. لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا، ووٹ ڈال دیا. اب ہم کہیں کہ صاحب اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. تو اس مینڈیٹ کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہم سے دھاندلی کے ذریعے لے لی گئی ہیں وہ واپس مل جائیں. پیپلز پارٹی نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں میدان مارا. ہماری 96 اور تمہاری 83 سیٹیں ہیں. ہم تمہارے پاس چل کر آئے، یہ ہمارا بڑا پن ہے. تم پھر بھی نہیں مان رہے. شہر عقائد میں اگلا میئر جیالہ ہی ہوگا. نثار کھوڑوں کا تقریب سے خطاب. میئر کراچی کا انتخاب پیپلز پارٹی بھی ایکٹیو. وفد کی نون لیگ سندھ کے صدر شاہ محمد سے ملاقات. بلدیاتی سیٹ اپ کے حوالے سے تبادلے خیال. دونوں جماعتیں وفاق میں اتحادی، دیگر پارٹیوں سے بھی رابطے کیے جا رہے ہیں. اکثریتی پارٹی کو ہی شہر کو چلانے کا حق ہونا چاہیے. سعید غنی کا موقف.
शौकत खानम के फंड से निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सरमायाकारी की, इमरान खान का अदालत में एतराज। अस्पताल के बोर्ड की जानिब से मामले से आगाह किया गया, प्रोजेक्ट का नाम याद नहीं। बोर्ड मेंबर की जानिब से $3 मिलियन वापस जमा कराने का मामला खत्म हो गया। पीटीआई चेयरमैन का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस की समाअत के दौरान मौक़िफ, मामला खत्म नहीं वहीं से शुरू होता है। वज़ीर दिफा के वकील का जवाब, समाअत मुलतवी। इमरान खान कौम को महंगाई, कर्जों और मुआशी तबाही में धकेलने के मुजरिम, 4 बरस तक इल्जामात लगाने वालों ने इन्हें साबित क्यों नहीं किया? तमाम अदालतों ने उनके दावों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। मुबैना बैरूनी साजिश के जरिए पीटीआई हुकूमत को हटाने से मुतालिक केस, सुप्रीम कोर्ट 24 जनवरी को साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपीलों पर समाअत करेगी। अदालत उज़्मा के जस्टिस सरदार तारिक मसूद मुकदमा सुनेंगे। पाकिस्तान में पहली बार मरदमशुमारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कागज और कलम के बजाय डिजिटल आलात से काम लिया जाएगा। हमले को 1,26,000 टैबलेट्स फराहम कर दिए गए। आगाज 1 मार्च से होगा। पीडीएम और पीटीआई ने गुज़श्ता अरसे में पाकिस्तान को तबाह किया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनका विजन लंगर खान है, इनका विजन मुसाफिर खान है। क्या अगर इस मुल्क में एहतसाब का कोई निजाम होता तो पीडीएम और पीटीआई और पीपल पार्टी की पूरी क़ियादत अब जेलों में होती। पीडीएम और पीटीआई क़यादत एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में मसरूफ। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मुल्क में एहतसाब का शफाफ निजाम होता तो ये सब जेलों में होते। सिराजुल हक का लाहौर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज के शुरका से खिताब। कराची में आटे का एक्स मिल रेट 95 रुपए फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 98 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त होगा। चक्की के आटे के निर्ख 105 रुपए फी किलो कर दिए गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी, पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी, नज़ारे सफेद। ज़ियारत में पारा -9, हुंजा में -7, स्कर्दू -6 और कल्लात में -5 सेंटीग्रेड तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी, वादी लीपा, वादी नीलम, बाग, रावलाकोट और हवेली में मुतादिद सड़कें बंद, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुकाम की शहरियों और सयाहों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।